So, what's up mga guys? Let's play ML again with Mr. Talatala here. Gamit na sa nato ang Martis. Let's get Martis. Lock. Hoy, kailangan natin tang. Nag-aagawan pa kung sino yung core. Tanga. Huyin. Nawa na. Na dyan mo mga inamaw mo. Nag-aagawan pa kasi. Ako na Korean. Ako core. Ako core. Saba mo eh. Wow. Silang core. Kay ka na. Yamong core. Duha ka buok. Sa katang. Pildi na sanay. Bala na na. Gwenja na. Try out a new hero. The new hero. Bahala ka. Hilasan ni mo. Daog na ni Kenani Smarties. Ayay. Teleport dito. Na nag-aagawan na yung mga pamaymay. Oh? Naragay dira ba? Yin. What happened to you, my Yin? Gaya kalihok ay na. Ambot na Mia dere. Hi, Mia. Rar. Sakit. Yo, what the fudge? Ouch, 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 ouch. Ang sakit. Oh, hahabol ka pa. Eto, kainin mo. Arr. Wow. Patay. Hoy. Heh. Tangina mo. Gago. Easy. Easy mo, tangaha ka. Haas ko tayo. Gago. Zero skill din eh. Awang duha o. Nagkinuanay na. Kinsi magkuha. Wow, maya ni Aulos oy. Aulos, that's nice, Aulos. Kanisang duha, nagagawan, oh. Agawan base na tani. Mia, ali Mia. Kaon Mia. May damage. Buang maning Mia eh. Mia, nakay gamay. Matay karang adlaw na. Ay, kuan na kay kuan eh. Sama na cool. What the fuck happened? Ayaw. Skita si Cillian ay. Carmela, badlo nga na ni siya Carmela. Ma-shred sigid karon. Nya, asa naman ningin? Execute pa kayin. Handa, maminyak lagi ni si Kaan Aulos. Siya attack. Ikaw na lang good kuha, abugo. Nanasang Mia, oh. Minahog na nasang Mia. Oh, aradyo day Mia. Mia giday. Aray, pushing. Oy, pakiis ato ninyo, oy. Ako ara ba ning lane? Hawa mo. Sharo tolo. Yin, nansa man na yin. Dira ba? Yin, ay, mata ni mo yan. Ayay, ambush. Gi-ambush, tabang.
Gi-ambush. Bugo. Mang-ambush din. What happened? What happened? Oh, hari. Oh, back up na sa among kwan, daddy. Come here. Washing. Ay, potang ina mo. Sama na, wala ko'y kuwanan eh. Wala naman. Sama na eh. Tapakiisan di ay. Sige. Kamo na. Minda sa din yung mga mag-agawan di ay. Ay, nibalhin na dig Mia ang lane. Nibalhin na dig lane ang Mia. Nice ka. Hari, ang buso ni na to. Nice ka, Mia. Maya mag-Mia sa mukha ba eh. Uy. Putang ina. Anong gagawin mo? Ayaw lagi. Ayaw lagi mo panguan lagi. Ano eh. Sabi ko na wag. Wag at wag na wag. Nasa nisikuan. Dagan dyan. Dagan kay na ikuan. Na mga adik. Wow, kaon. Kaon ka na. Ayaw, dari na. Skip this here. Wow. I will make this my turret. Bang. Gabi ka ba may sakit? Oh. Nyam. Ay, sakit. Dami na niyan. Ang dami na niyan. Frank sa to. Frank. Ay. Hello, wow. Snipe ha. Snipe, di kayo mamuli na lang ko. Sniper, di mo manguli na lang ko. Wow, unstoppable. And I'm unstoppable today. Nawan, wait lang, galag. At no bark. Shala. This is my main, so don't you can basta. Don't you underestimate. Chua, lakaw na sad. Last. Ay, Baytran ni, nice ka. Grabe naman. Bang. Di push na niya. Oh. Magay na, void na to ang kuan. Anay, GG na ni. JJ. Mia hawa. Nice ka. Mga tang. Tarong mag-hook. Kabugo. Di ka ba mo-hook, Franco hook. Frank. Ay, dami. Dami. Bala may mag-push ko eh. Mga tag-red buff sa mga inamaw. I will kuha your red buff. Ay, nahawa naman na de. Di agad. Makaigo. Ari. Mia, hawa, Mia. You're just putting your life to danger. Hala, wajud na yung nag-secret push nila eh. Bright ha, good eh. Bright kayo sila, bright. May pag-diretso to gasura da. Sakit man naman, Mia. Wadi ay.
Hoy, ay, ay, ay. Hoy. Naglag. Wait lang, ato ko bottom. Asa naman nila, Cho? Where are they, Cho Papi? Hala. Patay ni Yin. Naglord, naglord, naglord. Naglord ang kontra. Uy, pag-lord mo ba? Sa mano? Ay, ayaw mo pagpatay do. Don't you patay-patay. Our objective in this game is to win. Here we go. Go, Mr. Yen. Hala, gibiyaan na siya to. Gusto sa kauban eh. Opo, dito ka po na ng Lord. Balikan na siya. Saan ko siya? Ay! Okay. Ikaw na. End na. Franco ba? Di ka ba umuhook? Sama to Franco. Tapak start. Lo, asa maniga tira. Oy, kabahan ako si malihok. Daan pa ko. Ayaw, layugan na. Ayaw, lagi. No. Ay! Talo! Sorry. Shit. Namatay. Galag. Skotan. End na ni. GG. Oy. Naunsa naman na ay. Gibiyaan lagi magkalit ni Kuya Yin. Na mo. Okay pa na. Basta na si Mahiwagang Martis. Oy, galag. 1v1. R, pang. Batay. Gihammer, ari. Ayaw, lagi ko. Yay. Saan man to? Hoy, partida ha. Tanawa to ninyo. You look at my movement. Tanawa pa. Ninyong. Ay. Oh. Saan to? Ay, ayaw. Sod. Sakita, Layla eh. Gihi ako ang Layla eh. Rar. Invincibility comes solitude. Haon. Ay. Kumato mandalay. Ay. Rar. These blades are my teeth, Wait, aghan na kayo sila. and I'm all bite. Yo. Taka lang. Dakpan di kong kuhan ba? Ow. The worst thing in the world, having no one to fight. Let's go, Mia. Let's go together. Char. Oy. Yat. Ay, ayaw. Gian. Ay, gikaon pag yung tangkuan. Sicilian. Tear them to shreds. Easy win. Ush. Kabangi ko, Franco. Sigti na nga, dira. No need the glory. Ay, char lang. Bala kayo mo. Try! Take shot time nila, Layla ba? Show you what fighting really is. Aulus. Let's take Lord Aulus. Ay, si Ian ay bahala na. Wala na siya. Patay na.
Easy win. This is an easy win. Bahala, wala ko. Pabuhat ram ko sa akong mga kauban kay mga akong kauban kay mga kuan man. Ano, mga SWAT gamer. Are kong alpha be. Murag, di ba? Alpha, you're cornered alpha. Agdagan alpha. Patay. Don't underestimate me. Kaya upat ako kills na. Kaon. Easy win. Nyong. Taninin. Easy win. Wala ra kay ambag ani nga duwa pero win gyapon. Slay. I'm so good. Plus stars, please. Plus stars. Plus stars. G95 po yun. One strike. Shala. This is me. Maya jutayin eh. Kaya the next game. Let's get in on the next game. Babae din ni Kwanda. Si Mia og si Cho. Nya. Okay. Man, di mo na ako makuha na. So, maora na mga guys. And, na victory na sad ta. Which is, that is great. And, maora na. Mr. Talatala out.